Okay guys, good morning. Karong adlaw moadto mi sa Hawilian kay mangisda mi. Grabe na mo ka social guys kay nakasakyanan taraw mi para abihay. Pero manabilolo ra day mi guys. See you there. So karon guys, nagdala mi og kaldero ito may kaayo. Karon bagbaktas nami paingon dito sa suba sa Wilian kay ang sakyanan sa kalsada lang taman. Okay, continue guys. See you there.
What's up guys? Nakaabot namin diri sa Hawilian. Relax lang sa kay kapoy kayo grabing singot. Okay, let's continue niya.